নমস্কার, কিওর পয়েন্ট থেরাপিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমাদের এক সন্তুষ্ট রোগীর পর্যালোচনা করে নেওয়া যাক। জেনে নেওয়া যাক ওনার পরিচয়, ওনার নাম। मोहम्मद नाजिम। এবার শুনে নেওয়া যাক পেশেন্টের সমস্যাগুলি কী কী ছিল। ये बैक साइड में झंझनी होता है और वहाँ से लेके ये हाथ तक जाता है और सोने वक्त होता है। कुछ तकलीफ होता है, रात में नींद खराब हो जाता है, नींद नहीं होता। কিওর পয়েন্ট থেকে 15 দিন থেরাপি নেওয়ার পর উনি এখন কেমন আছেন জেনে নেওয়া যাক। अभी हम इससे अच्छा है, उनको थोड़ा बहुत कसर कहीं कहीं है कुछ जगह पर, लेकिन और बाकी आराम है, बहुत फ़ायदा हुआ इससे। ধন্যবাদ।